हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची आपण माने समस्ते बहुत ही भलरे थिबे। आज आम ए क्लास रे आम आरंभ करबा ओडिया ग्रामर रो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन गुडी को एथरा आम आलोचना करबा। आगामी ओडिसा रे जेकोसी कॉम्पिटिटिव आपण माने प्रिपरेशन करथिबे जेमिति के आपण मानकर O-Triple-C रो आरआई एआरआई अमीनो फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर जेते सारा आग को अपकमिंग एग्जाम अच्छी तो आपण ओडिया ग्रामर बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। जदि प्रथम करी चैनल रे आसुती ताहाले चैनल को सब्सक्राइब करंतु जद्वारा कि आपण माने नुआ नुआ क्लास रो प्रथमे देखिबा को पाई परिबे। तो चलंतु देरी न करी आरंभ करिबा क्लास। तो देखंतु फास्ट क्वेश्चन रहिछि निम्नलिखित मध्यरु केउटी मौलिक शब्द नहे। तो चारिटी ऑप्शन देछि तो चारिटी ऑप्शन मध्यरु कोडा गुटे मौलिक शब्द नहे। ऑप्शन ए देछि पानी देछि, बी रे देछि वैज्ञानिक, सी रे देछि पत्र, डी देछि भात। ए राइट आंसर कोडा हबो? ए राइट आंसर इजबो आपनकर ऑप्शन नंबर बी इजबो आपनकर राइट आंसर वैज्ञानिक। वैज्ञानिक किंतु मौलिक शब्द नहे तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा जेउ संस्कृत शब्द गुड़िक ओडिया रे अविकल व्यवहृत होइताय ताको आमे कोन कहिबा? तद्भव ना तत्सम ना देशज ना वैदेशिक शब्द कहवा कौन कहवा ताको हम कहवा तत्सम शब्द बोली कहवा। ऑप्शन नंबर बी जो आपको राइट आंसर जो संस्कृत शब्द गुड़िक ओडिया रे अविकल व्यवहृत होता है ताको हम कहवा तत्सम शब्द बोली कहवा। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा जो संस्कृत शब्द गुड़िक सामान्य परिवर्तित होई व्यवहृत हुए से गुड़िक कौन कहवा? तत्सम ना तद्भव ना देशज ना वैदेशिक शब्द कहवा कौन कहवा ताको हम कहवा तद्भव शब्द बोली कहवा। मन रखिबे जो संस्कृत शब्द गुड़िक सामान्य परिवर्तित होई व्यवहृत होता है ताको हम कहवा तद्भव शब्द बोली कहवा। मन रखिबे तो ऑप्शन नंबर बी जो आपनको राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा तत्सम व तद्भव शब्दर तत् केउ अर्थ रे संस्कृत ना मौलिक ना वैदेशिक ना शिक्षा कोड राइट आंसर? राइट आंसर इज आपनकर ऑप्शन नंबर ए इज आपनकर राइट आंसर तत्सम व तद्भव शब्दर तत् एटा होची संस्कृत अर्थ रे मन रखिबे तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा जेउ शब्द माने लोक मुखरु स्वतंत्र भावे बाहरी थाए से गुडी को कोन कुआचे? कोन कुआचे? तत्सम कहबा ना तद्भव कहबा ना देशज कहबा ना वैदेशिक शब्द कहबा कोन कुआचे? मन रखिबे ताको हम कहबा देशज शब्द बोली कहबा। जो शब्द माने लोकमुखरु स्वतंत्र भावे बाहरी थाए से गुडी हम कहबा देशज शब्द बोली कहबा मोस्ट इंपोर्टेंट। तो नेक्स्ट देखिबा निम्नलिखित मध्यरु कोडा गुटे कृदंत भागिनाय देछि दाढ़िया देछि भोजन देछि पाटरा देछि। तो कृदंत शब्द कहबा कृदंत शब्द का कुआचे? धातु परे जो प्रत्यय जोग हुए ताको हम कहबा कृदंत शब्द कहबा। शब्द परे जो प्रत्यय जोग होता है ताको हम कहबा तद्धित शब्द बोली कहबा। तो कृदंत शब्द कोडा ये चारिटा ऑप्शन रो राइट आंसर कोडा हम? राइट आंसर इज आपनकर ऑप्शन नंबर सी भजन। भजन होची गुटे कृदंत शब्द। तो भागिनाय दाढ़िया पाटरा तीनोटी होची तद्धित शब्द। तो ऑप्शन नंबर सी इज आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा ओडिया भाषार प्रकृत मौलिकता कौन? तत्सम ना तद्भव ना देशज ना वैदेशिक ओडिया भाषार प्रकृत मौलिकता कौन कौन? राइट आंसर कोडा हम? राइट आंसर इज आपनकर ऑप्शन नंबर सी इज आपनकर राइट आंसर देशज ठारे रही। मन रखिबे ओडिया भाषार प्रकृत मौलिकता देशज शब्द रही। तो ऑप्शन नंबर सी इज आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी वैदेशिक शब्द तो चारिटी ऑप्शन देछि तो चारिटी ऑप्शन मध्यरु कोडा गुटे वैदेशिक शब्द आवास देछि वास देछि टेबुल देछि भात देछि। राइट आंसर इज आपनकर ऑप्शन नंबर सी इज आपनकर राइट आंसर। तो टेबुल तो एटा होछि गुटे वैदेशिक शब्द जोटा हम कहूचे इंग्रजी रे हम कहूचे टेबुल। तो एटा होछि गुटे वैदेशिक शब्द। तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा एही वैदेशिक शब्द मानक मध्यरु पारसी भाषारू आसीची। तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितर कोडा गुटे पारसी भाषारू आसीची केउ शब्द? कामिज ना आईना ना गालिष्ट ना टाजन
ପାରସୀ ଭାଷା କେଉଁଟା? ପାରସୀ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ କାମିଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାରସୀ ଶବ୍ଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଅସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଅଛି। ତ ଅସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛି, ଖଦନ ଦେଇଛି, ବୃକ୍ଷ ଦେଇଛି, ଗିନା ଦେଇଛି। ଅସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଗିନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଧ୍ୱନିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଦେଉଥିବା ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଲିପି କହିବା, ନା ଅକ୍ଷର କହିବା, ନା ଆକୃତି କହିବା, ନା ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଧ୍ୱନିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଦେଉଥିବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଧ୍ୱନିକୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଦେଉଥିବା କ'ଣ କହିବା? ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା, ନା ଲିପି, ନା ଅକ୍ଷର, ନା ଆକୃତି? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅକ୍ଷର ବୋଲି କହିବା। ଧ୍ୱନିକୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଦେଉଥିବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅକ୍ଷର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ନା ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ, ନା ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ବିନା, ନା କଠିନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ? ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କାହାକୁ କହିବା? କାହାକୁ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କହିବା, ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ନା ମିଶ୍ରିତ ସ୍ୱର, ନା ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା। ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନିକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ, ତ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି? କେତୋଟି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମାତ୍ରା ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମାତ୍ରା ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫଳା କହିବା, ନା ମାତ୍ରା କହିବା, ନା ସାଙ୍କେତିକ କହିବା, ନା କ୍ଷର କହିବା? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମାତ୍ରା ହିଁ କହିବା, ନା ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫଳା କହିବା, ନା ମାତ୍ରା କହିବା, ନା ହଳନ୍ତ କହିବା, ନା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କହିବା? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଆମେ କହିବା ଫଳା ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଫୁସଫୁସର ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେବା ବେଳେ ମୁଖର ଯେଉଁ ଅଂଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଏ, ନା ମୁଖ ଗହ୍ୱର କୁହାଯାଏ, ନା ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ, ନା କଥନ ଅଙ୍ଗ କହିବା? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଥନ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କହିବା। ଫୁସଫୁସରୁ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେବା ବେଳେ ମୁଖର ଯେଉଁ ଅଂଶ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଥନ ଅଙ୍ଗ କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କେଉଁଟା? ତୁମେ ଦେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଦେଇଛି, ଆମେ ଦେଇଛି, କରିଛି ଦେଇଛି। ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ସୁନ୍ଦର, ନା ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପଠର ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ କ'ଣ? ପଠର ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ? ପଠମାନେ, ନା ପଠ ଗୁଡ଼ିକ, ନା ପଠ ସମୂହ, ନା ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ପଠର ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯାହା କ୍ଷୀଣ ହୋଇନାହିଁ, ନା ଯାହା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ, ନା ଯାହା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ, ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ, ତ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର, କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ, ଯାହା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଏକ ବଚନର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏକ ବଚନର ଚିହ୍ନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଚୟ ଦେଇଛି, ଟି ଦେଇଛି, ଟିଏ ଦେଇଛି, ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ଚୟ କିନ୍ତୁ ଏକ ବଚନର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅଧାରୁ ବେଶୀ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର ଦେଇଛି। ତ
ତ ଅଧାରୁ ବେଶୀ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅଳ୍ପ ନା ବେଶୀ ନା ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ନା ଅନାର୍ଦ୍ଧିକ କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ହେବ। ଅଧାରୁ ବେଶୀ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମେଧାବୀର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ତ ମେଧାବୀ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ମେଧାନୀ ହେବ ନା ମେଧା ନା ମେଧାଶାଳୀ ନା ମେଧାବିନୀ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ମେଧାବୀର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ମେଧାବିନୀ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନଟ କର। ତ ଶୁଶ୍ରୂଷା ତ ଏଇଟା OSSSCର SI ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥିଲା। ତ ଶୁଶ୍ରୂଷାର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶୁଶ୍ରୂଷା ତାଲବ୍ୟ ସ୍ୱରେ ହର୍ଷୁକାର ତାଲବ୍ୟ ସ୍ୱରେ ରକାର ପୁଣି ଦୀର୍ଘକାର ଲାଗିବ ବୁଦ୍ରେଶ ଲାଗିବ। ତ ଶୁଶ୍ରୂଷା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପୃଥିବୀ ଶବ୍ଦର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବାଛ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ OSSSC SI ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥିଲା। ତ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ଏ ଭିତରୁ? ଶ୍ରୀ ଦେଇଛି, ଦିଶ ଦେଇଛି, ଔଷଧିଶ ଦେଇଛି, ବିଶ୍ୱମ୍ବରା ଦେଇଛି। ତ ପୃଥିବୀର କେଉଁଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବିଶ୍ୱମ୍ବରା। ବିଶ୍ୱମ୍ବରା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଶି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଉକ୍ତି କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରବଚନ କହିବା ନା ରୂଢ଼ି କହିବା ନା ଉଦ୍ଧୃତ କହିବା? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ରୂଢ଼ି ବୋଲି କହିବା। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଶି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ରୂଢ଼ି ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ଉଚିତ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନା ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନ କରିବା ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଏଇଟା ହେଇଗଲା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନାହିଁ ଦେଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ଷୟ କାଢ଼ିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ୍ଷୟ କାଢ଼ିବା ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ସର୍ବନାଶ କରିବା ନା ଗୁହାରି କରିବା ନା ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା ନା କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦୋଷ ଖୋଜିବା? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? କ୍ଷୟ କାଢ଼ିବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦୋଷ ଖୋଜିବା। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର। ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେବା ନା ଘରର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ପାଲଟିବା ନା ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ପରି କାମ କରିବା ନା କୁମ୍ଭୀର ପରି ପଡ଼ି ରହିବା? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଶେଷ କହିବା ନା ବିଶେଷଣ କହିବା ନା ସର୍ବନାମ କହିବା ନା ଅବ୍ୟୟ ପଦ କହିବା? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସର୍ବନାମ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସର୍ବନାମ ପଦ କହିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରାମ ମିଥ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କରେ। ରାମ ମିଥ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କରେ। ତ ମିଥ୍ୟାକୁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ନା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ନା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ନା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାଡ଼ିରେ ଆଘାତ କରିବା ଏକ ପଦୀକରଣ କ'ଣ ହେବ? ବାଡ଼ିରେ ଆଘାତ କରିବା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ବାଡ଼ି ଧରାଇବା ନା ଧରାଇବା ନା ବାଡ଼ାଇବା ନା ଦଣ୍ଡେଇବା? ବାଡ଼ିରେ ଆଘାତ କରିବା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବାଡ଼େଇବା ହେବ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଣପତିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ପରମାତ୍ମା ନା ରାଜା ନା ବିନାୟକ ନା ଭଗୀରଥ? ଗଣପତିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ?
मन रखिए विनायक। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपन राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा केउटी बहुवचन चिन्ह नुहे। तो चारोटी ऑप्शन देती तो चारोटी ऑप्शन मध्य कौटा गोटे बहुवचन कौटा नुहे। समाज देती खंडिक देती समूह देती मंडली देती। राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर बी खंडिक। तो यहाँ हूँ गोटे एक वचन तो बहुवचन नुहे। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा कपाल फाटिबा तार अर्थ कौन हम। कपाल फाटिबा ये रूढ़ीर अर्थ कौन। कपाल फटा चिन्ह थिबा ना सर्वनाश हवा ना कपाल पूरा फाटिबा ना कपाल फाटी रक्त बहिबा। कपाल फाटिबा तार अर्थ हूँ सर्वनाश हवा। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा केउटी पुलिंगवाचक शब्द नुहे। पुलिंगवाचक शब्द कौटा नुहे। लंडा देची कुजा देची सखा देची दीजा देची। पुलिंगवाचक शब्द कौटा नुहे। राइट आंसर जी आपंकर ऑप्शन नंबर डी दीजा किंतु पुलिंगवाचक शब्द नुहे। तो नेक्स्ट देखा दयालु शब्दर विपरीत शब्द कौन। दयालु शब्दर विपरीत शब्द कौन। तो यहाँ OSSC एग्जाम रे आसला। निर्दय ना कृपण ना निष्ठुर ना निगिधा कौन हम मन रखिए दयालुर विपरीत शब्द हो निर्दय। ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा अतिशय घंच एक पदरे प्रकाश कर। अतिशय घंच ताको जदि आम एक पदरे प्रकाश कले कौन हम। निघंच ना अति घंच ना अर्घ्य ना सघंच हम कौड़ा हम मन रखिए निघंच हम। ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा नाही जन्म जार ताको जदि आम एक पदरे प्रकाश कले कौन हम। कौन हम राइट आंसर कौड़ा हम। राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर डी जो आपंकर राइट आंसर अजन्मा हम मन रखिए नाही जन्म जार अजन्मा। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा हिसाब को अतिक्रम करी ताको जदि आम एक पदरे प्रकाश कले कौन हम। बेहिसाब ना बेहिसाबी ना अति हिसाब ना जथा हिसाबी हम कौन हम। राइट आंसर कौटा हम। राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर बी जो आपंकर राइट आंसर बेहिसाबी हम। ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा गुणवाचक विशेष पद कौटा। भजन देती कावेरी देती वार्धक्य देती नदी देती। तो चारोटी ऑप्शन देती तो गुणवाचक विशेष पद कौटा कौटा हम राइट आंसर। तो यहाँ OSSC एग्जाम रे आसला। गुणवाचक विशेष पद होगा वार्धक्य अवस्था को बुझाऊँ। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा दक्षर स्त्रीलिंग वाचक शब्द कौन। दक्षर स्त्रीलिंग वाचक शब्द कौन। दक्षी ना दक्षा ना दक्षिणा ना दक्षिणी कौटा हम राइट आंसर। राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर बी दक्षा। ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा कुंदपरी धवल ताकू जदि आम एक पदरे प्रकाश कले कौन हम। धवल कुंद ना कुंद धवल ना कुंदा धवल ना धवल कुंदा हम कौन हम मन रखिए कुंद धवल हम। ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा जाह्नवीर प्रतिशब्द कौन। जाह्नवीर प्रतिशब्द कौन। विष्णु ना विष्णुपद ना विष्णुपदी ना विष्णुपदा। जाह्नवी मन रखिए विष्णुपदी। ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा विद्वान शब्दटीर स्त्रीलिंग वाचक शब्द कौन। विद्वान शब्दटी स्त्रीलिंग वाचक शब्द कौन हम। विद्वानी ना विदुषुणी ना विद्वान ना विदुषी कौटा हम राइट आंसर। राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर डी विदुषी। तो नेक्स्ट देखा निम्नलिखित मध्य केउटे एक दरुक्त जुग्म शब्द। दिन काल ना थर थर ना टिक टिक ना कटाकटी। राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर बी थर थर। थर थर हूँ गोटे एक दुरुक्त जुग्म शब्द। ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा बाकु बता तार अर्थ कौन। बाकु बता ए रूढ़ीर अर्थ कौन हम। सामान्य प्रतिकार ना बा आसिले बता देखाइबा ना बता बाहाको अटकाई न पारिबा ना बाकु बतारे बारण करिबा। बाकु बता तार अर्थ हूँ सामान्य प्रतिकार।
ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।